کلو یومن عاشورہ کلو ارزن کربلا. حدیث سے آپ فیملیئر ہیں، یہ ہمارے چوتھے امام کی حدیث ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ الوداعی مجلس اس سال ایام اعزاء کی آخری مجلس. آپ کے چہروں سے آپ کے جذبات ظاہر ہو رہے ہیں. اگر اگلے برس زندہ رہیں گے تو مولا پھر فرش عزا پر حاضر ہوں گے، اگر نہیں تو یا امام یہ ہمارا سلام آخر ہے. یہی وہ فرش ہے جس کے صدقے میں ہم اپنی ہر دعا کو منواتے ہیں. دوستوں، امام نے کہا کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر دن کربلا. Every day is عاشورہ and every land is کربلا. اور ماشاءاللہ اس سال کے ایام اعزاء بہت اچھے گزرے ہیں، کیونکہ مردوں میں بھی مختلف ذاکرہ ہے، عورتوں میں بھی مختلف ذاکرہ ہمارے سامنے مجلس پیش کر گئیں. حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کے لیے گناہ کرنے کا پوٹینشیل ہر جگہ ہے، غلطی کرنے کا پوٹینشیل ہر جگہ ہے، اسی طرح عقل مند مومن کے لیے علم اور ہدایت کی اپرچونٹی ہر جگہ ہے. Just as there is potential for گناہ everywhere, there is an opportunity for learning and guidance everywhere. دوستوں، کربلا کو ہم نے شروع سے ہی مصائب سے منسوب کیا ہے. بچپن سے، یا میں یوں کہوں کہ ہمیں کسی نے رونا سکھایا نہیں. ہم ماؤں کی شکم سے، ماؤں کی آغوش سے ہم نے رونا سیکھ لیا. اس لیے جب ہم فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو اس کی نسبت ہم مصائب سے رکھتے ہیں. کربلا کو ہم نے عزاداری سے جوڑا ہے. لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ جب ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو ہم کربلا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو عزاداری سے جوڑا ہے. جب فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو کربلا بھول جاتے ہیں. ماہ محرم، ماہ سفر جو ہے یہ ایام عزا ہے، یہ ماہ عزا ہے. محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم روتے ہیں. جب ربیع الاول کی 8 آتی ہے، جب آج کی شب آتی ہے اور ہم فرش عزا سے اٹھتے ہیں تو 2 مہینے 8 دن کے بعد ہم کربلا کو بھلا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کربلا کو مصائب سے جوڑا ہے، فرش عزا سے جوڑا ہے. اس میں شک ہی نہیں کہ ہم کربلا کو ایک جذباتی نظریے سے دیکھتے ہیں. ہمارا جو ہے کربلا کا ایک ایموشنل پرسپیکٹو ہے، اور ہم پیدا بھی ہوئے رونے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر دوستوں، I'm just thinking aloud، ایک خیال میرے ذہن سے ہو کے گزر رہا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر کسی غیر شیعہ کو اسی فرش عزا پر میں بٹھاؤں، غیر شیعہ کیوں، غیر مسلمان کو لا کے میں اس فرش عزا پہ بٹھاؤں اور اس کے سامنے میں کربلا کے مصائب کو پڑھوں، آپ مجھے بتائیے جو صاحب احساس ہے کیا وہ روئے گا؟ نہیں، سب روئیں گے. تو آپ کہہ کیا رہے ہو کہ وہ بھی عزادار اور آپ بھی عزادار؟ تو کیا وہ بھی شیعہ اور آپ بھی شیعہ؟ تو اس کے رونے میں اور ہمارے رونے میں فرق کیا ہے؟ ہم کربلا کو ایک جذباتی نظریے سے دیکھتے ہیں. To us کربلا is all emotion. کربلا کو ہم ایک جذباتی نظریے سے، تو اس کے رونے میں ہمارے رونے میں فرق ہونا چاہیے. ہمارے رونے میں معرفت ہونا چاہیے. ہمارا رونا جو ہے یہ ہمارے کیریکٹر کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہمارا رونا جو ہے یہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. دوسروں کا رونا صرف جذباتی ہے، مومن کا رونا صرف جذباتی نہیں ہو سکتا. اور یہی ہماری آج کی مجلس کا موضوع ہے. ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہے ہماری درسگاہ
کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا اللہم صلی محمد. دوستو مجھے اچھا یاد ہے کہ جب میری کزن وہ بہت چھوٹی تھی 4-5 سال کی تھی ہوں گی، وہ مجلس اعزاء میں بیٹھی تھی اور ذاکرہ ممبر سے کہہ رہی تھیں کہ حالانکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ پانی بند ہو جائے گا اور کڑیل جوان کی قربانی پیش کرنی ہوگی اور گلا کٹنے والا ہے، تو وہ اس طرح سے بیان کر رہی تھی تو یہ اٹھ کر مجلس میں کھڑی ہو گئی اور وہ پوچھی کہ جب امام کو معلوم تھا کہ سر کٹنے والا ہے، پانی بند ہونے والا ہے، تو مولا کیوں گئے؟ اب اس کی ماں اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہے پیچھے سے کہ بیٹھ جا بیٹھ جا. وہ ذاکرہ تھوڑا پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے جواب نہیں دیا مگر وہ بار بار پوچھے جاتی تھی تو آخر انہوں نے بچے کو اٹھایا اور مجلس کے باہر چلی گئیں. مگر حقیقت تو یہ ہے یہاں پر بیٹھا کوئی 50 سال سے کربلا سن رہا ہے، کوئی 60 سال سے کربلا سن رہا ہے، کوئی 30 کوئی 20 کوئی 25 سال سے کربلا تو سن رہا ہے، اور اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہونا چاہیے. مگر دیکھیے ہم کو بہت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقصد کربلا کیا ہے. معرفت یہی ہے نا، رونا، معرفت کا رونا یہی ہے کہ ہم مقصد کربلا کو پہچانیں. آپ زیارت اربعین جو آپ جس کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ہر وقت پڑھیں، مگر سال میں کم از کم ہم 1 مرتبہ تو پڑھتے ہیں زیارت چہلم اربعین کی زیارت. اس میں خود اپنی زبان سے ہم کہتے ہیں اشہد ان، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو یہ سیکریفائس تھی اس کا انٹائر پرپس، اس کا مقصد یہ تھا کہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالے. کربلا کیوں ہوئی؟ تاکہ بندے جہالت سے نکلے. دوستوں دیکھیے اگنورنس اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، غلط انفارمیشن کتنی بڑا گناہ ہے، نو انفارمیشن اسلام کے اندر کتنا گناہ ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ کربلا کا مقصد، the entire purpose of the total sacrifice was to take your عبد، تیرے بندوں کو جہالت سے دور کرنے کے لیے مولا نکلے تھے. That was the purpose of کربلا. تو کربلا ہوئی تھی سن 61 ہجری میں، بیک ان 61، مگر صرف سن 61 ہجری کے مسلمانوں کو جہالت سے نکالنے کے لیے کربلا نہیں ہوئی. کربلا ہر زمانے کے تا قیامت تک جاہل کو علم کی طرف، ہدایت کی طرف، معرفت کی طرف اور مقصد خلقت کی طرف لے جانے کے لیے. تو دوستوں جیسے شیعہ ہم لاسٹ ایئر اس فرش اعزاء پر تھے، اگر ویسے ہی اسی لیول کے شیعہ اگر اس سال فرش اعزاء پر ہیں تو پھر مقصد اعزاء پورا نہیں ہوا. اور اللہ نہ کرے جیسے شیعہ ہم اٹھ کر اس مجلس سے جائیں گے اور نیکسٹ ایئر کربلا میں فرش اعزاء پر پھر آئیں گے تو پھر مقصد اعزاء پورا نہیں ہوتا ہے. امام کہتے ہیں جہالت سے نکلو، اپنے آپ کو جہالت سے نکالنے کا، یعنی جب فرش اعزاء پر آ کر بیٹھو تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے کیریکٹر کو، اپنے ویلیوز کو، اپنے ایمان کے معیار کو، لیول کو جانچو، اس کو پرکھو، اس کو ری ایویلیویٹ کرو کہ میں کہاں ہوں اور میرا مولا مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے. دوستو سن 28 رجب سے لے کر اگر واپسی مدینہ تک اگر ایک اوور رائڈنگ میسج ہے کربلا کا تو یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، ہم اپنی فیملی کے ساتھ ہو، اپنی قافلے کے ساتھ ہیں، آبادی میں ہیں، کمفرٹ میں ہیں، یا پھر جلتے ہوئے خیمے سامنے ہیں، عزیزوں کے بے سر لاشیں سامنے پڑے ہیں، زندانوں میں ہو، اونٹوں کی ننگی پشتوں پر ہو، دربار میں ہو، بازار میں ہو یا گھر میں ہو، حالات کچھ بھی ہو، مومن کے ایمان میں تبدیلی نہیں آتی ہے. 28 رجب سے لے کر مدینے کے واپسی تک اگر ایک میسج ہے تو یہی ہے نا، حالات اچھے بھی تھے اور پھر حالات اس ایکسٹریم پر گئے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، مگر مومن کے ایمان میں کبھی تبدیل آیا نہیں اور آنا نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک وحدانیت الہی کا احساس. What does it mean? اس کی ذات کو پلیز کرنے کی چاہت.
उसके सामने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ कमज़ोर हो जाता है. Pleasing my family is important, but it is not as important as pleasing Allah. Pleasing my friends and pleasing my community is important, but it is not as important as pleasing Allah. Making money is important, मगर अल्लाह की खुशनुदी से ज़्यादा नहीं है. Having fun is important, मगर अल्लाह की खुशनुदी से ज़्यादा important नहीं है दोस्तों. ये 2 महीने 8 दिन जो हमारे अंदर जज्बे ईमानी जो ताज़ा होता है ना, ये बाकी के 10 महीनों में इसको ठंडा मत होने दीजिए, वरना फर्श अज़ा का मकसद बेकार हो जाएगा. अपने जज्बे को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि करबला 1400 बरस पहले हुई थी बराबर, मगर मोमिन वही है जब वो फर्श अज़ा पर आता है तो उतना ही मोमिन है मरकज़ पर जितना वो मरकज़ के बाहर होता है. मस्जिद में जितना मोमिन है जॉब पर भी उतना ही मोमिन है. आज की इस फर्श अज़ा पर जितना मोमिन है परसों के नवी के जलसे में उतना ही मोमिन होना चाहिए. जिस तरह मजलिस में मोमिन है लगन ब्याह में वैसा ही मोमिन होना चाहिए ना. मोमिन के ईमान में फ़र्क नहीं आता है. हाउ कैन इट बी? ईमान मोमिन का एक हिस्सा है, वो उससे अलग होके कभी वो मोमिन अपने ईमान से अलग होके चल नहीं सकता दोस्तों. हम अपने ईमान से, our ईमान is as integral to us as our heart is to us. When the heart stops ticking, the body dies. When your ईमान collapses, your रूह dies. इसीलिए करबला को कल मत ख़त्म करिएगा अपनी ज़िंदगी में. इसीलिए मेरा मौला कहता है कुल्लु यौमिन आशूरा कुल्लु अर्ज़िन करबला. हर दिन आशूरा है, हर दिन आशूरा है. अगर करबला के मकसद को समझना चाहते हो तो जिस ज़ियारत को आप हर दिन पढ़ते हो, कौन सी ज़ियारत? ज़ियारत वारस हर दिन पढ़ते हैं ना हम. उसमें आप क्या कह रहे हो? फ़या लैतनी कुन्त माअकुम. मौला अगर हम तेरे साथ होते ना तो हम भी वही करते जो हबीब इब्न मज़ाहिर ने किया, हम भी वही करते जो जॉन ने किया, उवैस ने किया, जो ज़ुहैर क़ैन ने किया, मुस्लिम इब्न औसजा ने किया, जो हुर ने किया, जो वहाब कल्बी ने किया. क्या मतलब है इसका? What are we trying to say? कि हम भी तलवार लेके जैसा हबीब गए थे, जैसा जॉन गया था, जैसा वहब गया था, हम भी तलवार लेके मैदान में लड़ने चले जाते. हम थिंक अबाउट इट अगेन. क्या हम तलवार लेके मैदान में जाते? नहीं. आज हम कह रहे हैं हर दिन फ़या लैतनी कुन्त माअकुम. अगर हम तेरे साथ होते तो हम भी वही करते जो तेरे साथियों ने किया है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? दोस्तों ये मैं अपने बच्चों के लिए कह रही हूँ. इन वेरी सिंपल टर्म्स, करबला was the conflict between right and wrong. हक़ और बातिल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका नाम करबला है. यानी एवरीथिंग गुड इज हक़ एंड एवरीथिंग हक़ इज हुसैन. एवरीथिंग बातिल इज बैड. एवरीथिंग बैड इज बातिल एंड एवरीथिंग बातिल इज यजीद and his band of boys. अब now I'm not mincing words. Let me tell you something. जब आप इस मजलिस में बाहिजाब होकर खुलूस नीयत से फर्श अज़ा पे बैठते हो तो आप हक़ का साथ दे रहे हो. तो आप इमाम हुसैन के साथ हो और आप फ़या लैतनी कुन्त माअकुम को इस वक्त पे प्रैक्टिस कर रहे हो. समझे कि इसी इमाम बारगाह में शादी हो रही है या कोई जलसा हो रहा है या परसों नवी का दिन है, आप आने वाले हो. अगर बेहिजाबी होती है और बेहिजाबी बेहयाई के बराबर है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन देयर. अगर हम बेहिजाबी यहाँ पर करते हैं तो हम हक़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और जो हक़ के ख़िलाफ़ जाता है वो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जा रहा है, और जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जा रहा है वो बातिल का साथ दे रहा है. मेक नो मिस्टेक, यू आर विद यजीद एंड हिज बडीज़.
Let me put it even more simply. जब आप कुछ भी नेक काम करते हो, anything good, वहां पर अहले बैत का आना हो जाता है. जब आप हक के साथ होते हो, whether it is on the markaz or it is at home या in your ujanis or at your place of business या आप अकेले में हो, अगर आप अच्छा काम करते हो तो वहां पर अहले बैत का आना होता है. जहां पर हक है वहां पर अहले बैत आते हैं, और ये इतने जेनरस हैं कि अकेले नहीं आते हैं. जहां पर अहले बैत जाते हैं वहां पर अल्लाह नेमतों को भेजता है, बरकतों को भेजता है, रहमतों को भेजता है. वहां से नजासतों को दूर जाना पड़ता है, मुसीबतों को हट जाना पड़ता है. तो आप मिसाल के तौर पे इस मजलिस में हो तो यहाँ पर बरकतें भी हैं, रहमतें भी हैं. अब समझे कोई शादी है इस मरकज़ पर, अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है, when you have your bridal showers, you want to have music in your bridal showers, when you have बेहिजाबी और बेहयाई of any kind, let me tell you, जब बातिल होता है तो वहाँ से अहले बैत का जाना होता है. जब अहले बैत जाते हैं तो खुदा उस महफिल से नेमतों को हटा देता है, रहमतों को हटा देता है, अच्छी चीज़ों को हटा देता है. आप सोचिए कि ये आपकी दोस्त की शादी है, and you are taking away all the blessings because of your attitude to Islam. You are taking away all the blessings because of you. Now, who does that to their friends? We are not good friends. We don't care about our friends. We don't care about our family. We just care about having short-term fun. And how Beyonce is that? Just short-term fun. If we cared about our family, we want to bring blessings to them, right? We care about this markaz, our jamaat, our community. We focus on the blessings we can bring, not focus on taking away those blessings. दोस्तों, इसी ज़ियारत में हम कहते हैं ना, नहीं, रोज़े आशूरा मौला ने क्या आवाज़ बुलंद की थी? हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कौन है जो मेरी मदद करने वाला? आज ज़माने का इमाम, हर ज़माने में हर इमाम अपने ज़माने में ये आवाज़ बुलंद करता था, और आज ज़माने का इमाम ये सदा बुलंद कर रहा है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, कहाँ है हमारे शिया जो हमारी मदद करने वाले हैं? और इसी ज़ियारत में आप क्या कहते हो? लानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिक, लानत है उन लोगों पर जिन्होंने सुनकर जवाब नहीं दिया. They took no action. Curses, we are saying this with our own, अपनी ज़बान से, with our own tongue. Curses upon them who heard the call and then did nothing at all. तो हर दिन मोमिन करबला को इसी तरह जिंदा रख सकता है, क्योंकि इमाम कहता है कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरा है. हक का साथ दो, बातिल से दूर रहो. How complicated is that? Don't make it convenient. Don't make it convenient. जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जाबिर कौन है? वो असहाब है जिसने 14 में से 7 मासूमों की ज़ियारत की है. जाबिर ने, हदीस किस्सा के नरेटर हैं जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी. जाबिर ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब देखकर जाबिर बहुत डिस्टर्ब हो गए. अल्लाह के रसूल के पास आए कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये ख्वाब देखा है, एंड आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, आप इसकी मुझे ताबीर बताइए. कहा जाबिर क्या ख्वाब देखा? तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आलम, इट वॉज वाइट एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, इतना बड़ा, इतना मुलायम, इतना हसीन कपड़ा था, इतना बड़ा आलम था, ऐसा सफ़ेद और इसका शफ़ाफ उसका रंग था. फिर मैंने देखा कि कई लोग आए और उस अलम को कोई कहीं से फाड़ के ले गया, कहीं से फाड़ ले गया, कहीं से उसको तोड़ गया, उसको मैला कर दिया, उसको गंदा कर दिया. और वो अलम जो इतना खूबसूरत था, उसकी शक्ल इतनी बदल गई कि वो देखने के काबिल ना रहा. रसूल ने कहा जाबिर, ये ख्वाब जो तुमने देखा है ये आखिरी ज़माने के मुसलमानों का था, हमारी बात हो रही है. कहा या रसूल अल्लाह, वो अलम कौन सा था जो इतना बड़ा, जो कपड़ा मैंने देखा? कहा ये दीन इस्लाम है. आखिरी ज़माने के मुसलमान दीन को जो उनको पसंद है उसको ले लेंगे, जो नहीं पसंद है उसको छोड़ देंगे, और दीन की सूरत इतनी बिगड़ जाएगी कि वो देखने लायक. और आज आप देखते हो कि इस्लाम की हालत क्या है. इट हैज़ बीन maligned like never before in the history of Islam.
दोस्तों, दीन को रिलीजन ऑफ कन्वीनियंस मत बनाइए। जो पसंद आया उसको ले लिया, जो नहीं पसंद है, जो मेरी फिक्र और मेरी थिंकिंग से कंपैटिबल नहीं है, उसको कन्वीनियंटली छोड़ दिया। दीन हक वही है जो अल्लाह का रसूल लाया था, और फिर 12 इमाम बता गए हैं, और इमाम तक अगर हम नहीं पहुंच सकते हैं, मर्जा की गाइडेंस में जो दीन मिलता है वही दीन है। जो हमारी नानी बता गई और दादी बता गई वो दीन नहीं है, एंड वी हैव नो राइट टू टैम्पर विद इट। जो नानी माँ ने बताया और दादी माँ ने बताया है वो कल्चर है, और कल्चर एक कम्युनिटी का हो सकता है, एक घर का हो सकता है, एक जगह का हो सकता है, एक वक्त का हो सकता है। दीन मजहब कल्चर नहीं है, क्योंकि कल्चर जो है मेरा हो सकता है, मजहब जो है वो यूनिवर्सल है। मजहब यूनिवर्सल है, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। करबला का अगर एक लेसन मैं आपको बताऊं, इत्तेहाद। 72 का आप कॉम्पोजिशन देखिए, 90 साला बूढ़ा हबीब इब्न मज़ाहिर और वो 6 महीने वाला मुजाहिद, अली अकबर जैसा खुशरू कड़ियल जवान, और जॉन वो हबशी है जो कहता है मौला आप मेरे पास मत आइए, मेरे पास से पसीने की बदबू आती है। जॉन बहुत हार्ड वर्किंग था। वहाँ पर अमीर भी हैं और ग़ुलाम भी बराबर हैं। और वहाब कल्बी जो कन्वर्ट है, वहाब कल्बी कन्वर्ट है, आखिरी वक्त पे उसको शहादत मिली है। और हुर कल तक बातिल का साथ दे रहा था ना, हुर इसका हुसैन ने कलेजे से लगा के हुर्रे दिलावर बनाया है। आप करबला के कॉम्पोजिशन 72 को समझिए, आप दीन समझ पाओगे कि इत्तेहाद दीन में क्या होता है। आप मुझे बताइए, जब नदीम सरवर यहाँ पर आए थे, इसी रूम, इसी मरकज़ के अंदर जो एनर्जी थी, क्यों बाजू में खड़ा बैठा, वो काला है या गोरा है या पीला है, वो इंग्लिश बोलता है कि उर्दू बोलता है कि गुजराती बोलता है, नौहा वो गुजराती में पढ़े, उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े या सिंधी में पढ़े, फर्क नहीं है, क्योंकि हुसैन का मातम हो रहा है और हम हुसैन के अज़ादार हैं। जोश मलियाबादी ने कहा, ये मुसलमानों की बात नहीं है, वो इंसानों के लिए कहता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दे। बेदार कहते हैं जागने को, इंसान को बेदार तो हो लेने दे, फिर हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तों, करबला इताअत का नाम है, अपने इमाम की अनकंडीशनल अनक्वेश्चनिंग इताअत एंड ओबीडियंस। आपको मालूम है, इमाम हुसैन हदीस फरमाते हैं, जैसे असहाब और दोस्त मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। क्यों? जो करबला के 72 थे, उन्होंने मौला से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस यही पूछा कि मौला आप क्या चाहते हो। एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट मीन्स एनीथिंग एट ऑल। मौला आप क्या चाहते हो, यहां पर मेरी मर्जी का क्या काम है। मगर जो मौला अली के साथ जो शिया थे ना, ऐसे बहुत फेमिलियर शिया हैं, जब मौला उनको जहाद के लिए तैयार करते थे तो कहते मौला अब तो समर है, गर्मी बहुत है, जब गर्मी कम हो जाएंगी तो फिर जाएंगे, फिर क्योंकि ज़िरा में पसीना जाता है, आर्मर ये वो वगैरह, वो बहाने बनाते थे। जब गर्मी थोड़ी कम होती थी तो वो कहते थे मौला अब तो बीज बोने का, इट इज टाइम टू सो, बीज बोने का वक्त है। जब वो वक्त निकल जाता था तो फिर मौला आके कहते थे कि तैयार हो जाओ, तो वो कहते थे कि मौला ठंडी बहुत है, अब विंटर आया। जब ठंडी कम होती थी तो फिर मौला कहते थे अब तैयार हो, तो वो कहते थे कि मौला अब तो फसल काटने का वक्त है। जब फसल कट चुकती थी तो फिर समर आ चुकता था। दोस्तों, आप सुनोगे, ये खुतबा मौला का नहजुल बलागा में दर्ज है। अली कहते हैं अपने शियों की तरफ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारा इमाम हूं कि तुम मेरे इमाम हो। हाँ? और फिर मौला ने एक दर्दनाक जुमला कहा है, पढ़कर मुझे रोना आया। कहते हैं कि तुम मेरे 10 चाहने वालों को
मैं माविया के एक फॉलोअर से एक्सचेंज कर लूं। मौला अपने शियों की तरफ देख के कहते हैं कि तुम जैसे 10 चाहने वालों को मैं माविया के एक फॉलोअर से एक्सचेंज कर लूं, क्योंकि वो बातिल पे है मगर कम से कम अपनी अमीर की वो अनक्वेश्चनिंग इताअत तो करते हैं, वो अपने अमीर की बात तो सुनते हैं। हम मौला की बात उस वक्त सुन सकेंगे जब हमें मालूम होगा कि हमारा मौला हमसे चाहता क्या है। इताअत। आपको मालूम है अब्बास को करबला के लिए मांगा गया था। गाजी अब्बास करबला के लिए पैदा हुए थे। आप सोचिए कि इससे बड़ा इम्तिहान गाजी के लिए क्या हो सकता है कि आशूर के दिन, दोस्तों 7 मुहर्रम को बीबियों के और बच्चों के खेमों में पानी बंद हुआ था। असहाबों के खेमों में उससे पहले पानी बंद हुआ, मगर तारीख में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है कि अब्बास के खेमे में पानी कब बंद हुआ है। अब्बास पर कितने दिनों की प्यास है कोई कह नहीं सकता, मगर ना भूख अब्बास के लिए इम्तिहान है, ना कई दिनों की प्यास, ना दरिया के अंदर उतरना, पानी को चुल्लू में लेना और दरिया की तरफ फेंकना और बाजुओं का कटना अब्बास के लिए इम्तिहान नहीं था। इम्तिहान अगर अब्बास के लिए था तो यह है कि जिस दिन के लिए पूरी जिंदगी अब्बास इंतजार कर रहे थे, हर एक को इजाजत मिल रही थी मगर अब्बास को इजाजत नहीं मिल रही थी। मगर अब्बास की जबान पर कभी नहीं आया कि मौला क्यों, मौला क्यों, मेरे पास तलवार है, मेरे पास आस्प है, घोड़ा है, मैं क्यों नहीं जा। हुसैन ने कहा कि अब्बास तुम जंग नहीं कर सकते, और अब्बास ने सर झुका के बात को मान ली। यही इताअत का एक पहलू आप देखिए तखलीद की सूरत में आपको मिलेगा। शाम गरीबा जब खेमे जल रहे हैं, जनाब ज़ैनब अपने भतीजे को होश से जगा रही है, ए बेटा सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, बताओ कि बाहर निकले कि यहीं जल जाए। दोस्तों हम जैसे कम अक्ल को भी इतना मालूम है कि हर हाल में जान का बचाना लाजिम है। हम जानबूझ के अपनी जान को कभी हलाकत में डाल नहीं सकते। यू हैव टू सेव योर लाइफ। तो क्या शहजादी ज़ैनब, जिसके लिए खुद चौथे इमाम कहते हैं कि मेरे फूफी अखीला बनी हाशिम है, आलिम है, गैर मुअल्लिम है, क्या जनाब ज़ैनब नहीं जानती थी? She knew. She could decide, but it has nothing to do with us deciding. Who cares what we know? Nobody cares what we know. इमाम वक्त अगर है, you have to take guidance from your marja. You have to take guidance from your marja. Decision वहां से आना चाहिए। सब ऑनलाइन है, सब एक्सेसिबल है। फिक़्ह का इल्म कितना जरूरी है, इस्लामिक लॉ, द कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कितना जरूरी है। मेरा मौला कहता है कि जब तक मोमिन फिक़्ह के इल्म की मोहब्बत उसके दिल में नहीं रखेगा, वो ईमान का जो सही लज्जत है उसको अपनी रूह की जबान पर चख नहीं पाएगा। यू हैव टू नो योर लॉ, योर कोड ऑफ एथिक्स, अपनी जबान पर नहीं चख पाएगा। इबादत से रिलेटेड मसाइल, तहारत से रिलेटेड मसाइल, खुम्स और जहाद के रूल्स हम अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते। फिक़्ह के मसलों को डिसाइड करना अपनी ज़ात से ऐसा है कि अल्लाह न करे किसी के अंदर ट्यूमर है एंड यू डिसाइड टू डू दैट सर्जरी ऑन योरसेल्फ, रिजल्ट उतना ही महंगा पड़ेगा। ना हम यहां पर एक्सपर्ट हैं, ना पर हम वहां पर एक्सपर्ट हैं। फिक़्ह के मसाइल जानना इतना ज़रूरी है और इसके लिए मर्जा की इताअत, तक़लीद की इताअत इतने इंपॉर्टेंट है। ये करबला में शहजादी ज़ैनब शाम गरीबा हमें सिखा रही हैं। और इसी इताअत का दूसरा पहलू ओबीडियंस। आप देखिए जब यजीद रहाई देता है और चौथे इमाम से कहता है कि मैंने आपको रहा किया और आपके ख़ानदान को रहा किया, तो इमाम क्या कहते हैं यजीद से? हाँ, कि मैं अपनी फूफी से कंसल्ट किए बगैर कोई डिसीजन लेता नहीं। और आकर अपने फूफी से कहते हैं कि फूफी अम्मा यजीद ने रहाई दी है। और आज जनाब ज़ैनब ये नहीं कहती बेटा तुम इमाम वक्त हो, तुम डिसाइड करो, बल्कि जनाब ज़ैनब कहती हैं कि यजीद से कहो कि हमारी भी कुछ शर्तें हैं।
वहाँ पर इमाम वक्त की इताअत तकलीद के लिए, यहाँ पर अपनी फूफी की इताअत, बड़ों की ओबीडियंस बताने के लिए। अपने बड़ों को अपने हर डिसीजन में शामिल रखो। कोई इंसान इतना बड़ा नहीं हो जाता है, हम इतने कभी स्मार्ट नहीं हो सकते हैं कि उनके तजुर्बे को हम अपने एडवांटेज के लिए यूज नहीं करते हैं। डोंट कट देम आउट, डोंट कट योर एल्डर्स आउट। ये चौथे इमाम करबला हमें बता रही है। करबला इत्तेहाद का नाम है, करबला इताअत का नाम है, और करबला इबादत का नाम है। हर हर पहलू पर, हर हर मौके पर इबादत। 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा था कि जाओ अब्बास, जाकर पिसौरे साथ से कहो कि आज जंग नहीं होगी, हम आज की शब इबादत में गुजारना चाहते हैं। मैं कहूँ मौला आप तो हर शब इबादत में गुजारते हो, आज की शब में ऐसा क्या खास है? दोस्तों मालूम है कल का दिन शहादत, मगर हुसैन अब्बास से कहते हैं अब्बास आई लव माई नमाज सो मच, आई रियली लव माई नमाज। आखिरी वक्त तक मैं अपनी नमाज को अदा करना चाहता हूँ। और कौन भूल सकता है वो नमाज जो शाम गरीबा जलते हुए खैमों के सामने बिछे हुए हैं, अजीज़ व अक़रबा के बेसर लाशें चारों तरफ बिखरे हुए पड़े हैं। ज़ौफ़ व नखाहत का वो आलम है, सिसकते हुए यतीम बच्चे और खामोश रोती हुई बेवा बीबियाँ, और आवाज़ आ रही है अंता सैयद साजिदीन, तू सजदा करने वालों की जीनत है। और मेरा मौला अपना सर सजदे में झुकाता है। अब ना ज़ौफ़ है, अब ना नखाहत है, अब बस माबूद और अब्द के बीच में उस रिश्ते को देखिए कि पालने वाले या रब्बी, अगर तेरी रज़ा यही है तो ये बंदा राज़ी है। रज़न बख़ज़ाए ही व तस्लीमन ल अम्रे, पालने वाले हर हाल में तेरी रज़ा से हमें राज़ी रख। अगर तू राज़ी है तो मेरे पास कुछ भी नहीं, तो भी मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे पास सब कुछ है और मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं है तो सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये इबादत और उन बीबियों की नमाज जो पुश्ते नाखा पर, आप सोचिए, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए हैं और गोदियों से बच्चे गिर रहे हैं और ऊँटों की टापों के नीचे कुचले जा रहे हैं, मगर नमाज नहीं छूटती, मगर नमाज नहीं छूटती। दोस्तों जब फजीलत का वक्त आता है और दौड़कर मसल्ले पे आप जाते हो ना, उस वक्त पर सैयद सज्जाद की नमाज को याद करना। वो कैसी नमाज थी जो जंजीरों में जकड़ा हुआ, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, शाम और कूफा का वो रास्ता और गर्दन में वो लोहे का कांटे वाला तोख, और मेरा मौला कांटों पर सजदा कर रहा है। खुद ब खुद दुआ के सजदे में आंख से आंसू उबल पड़ेंगे कि पालने वाले जो खुफल हमारे दिलों पर पड़े हैं, मौला उन खुफलों को खोल और हमें भी मारिफत दे, हमारी नमाजों में वो एंजॉयमेंट दे जैसी लज्जत करबला वालों की सजदे में थी। दोस्तों हक यही कि करबला पर रोने वालों की नमाज खजा हो ही नहीं सकती, मगर नमाज आदत की नमाज मत पढ़िए। पुश्ते नाखा पर जो नमाज हुई, कांटों पर जो नमाज हुई, जलते हुए खेमों पर जो नमाज हुई, वो आदत की नमाज कैसे हो सकती है? ये मारिफत की नमाज है, ये हिदायत की नमाज है। और शिया और मोमिन की नमाज मारिफत, करबला मारिफत के लिए ही थी कि जहालत से निकलो, बगैर सोचे कि अपनी नमाज को ना अदा करो। वो क्या वहदानियत इलाही का एहसास था कि गर्दन में कांटे चुभ रहे, लोहा चुभ रहा है और सजदा कर रहे हैं तो कांटे पर, मगर बस एक माबूद है और एक उसका बंदा है। करबला इबादत का नाम है। दोस्तों मैं इससे पहले के मसाइब पर ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि अपनी मजलिस में अपने छोटे बच्चियों के लिए पढ़ती हूँ, जो यंग है उनके लिए पढ़ती हूँ। देयर इज वन मोर मैसेज फ्रॉम करबला आई वांट टू गिव यू। करबला से एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए यह है कि अपने स्पाउस को किस तरह से सिलेक्ट करें।
अपने शौहर को या बीवी को किस तरह से सिलेक्ट करे, ये करबला बता रही है। आप देखिए, मौला जानते हैं कि करबला में खुद ना होंगे, मगर चाहते हैं कि जब इमाम वक्त हल मिन नासुरन की आवाज़ बुलंद करेगा तो मेरे तरफ से मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव हो। हालांकि तमाम बनी हाशिम अली के ही है, मगर अली कहते हैं नहीं, ये अली की जगह पर हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक या हुसैन कहने वाला कोई हो। तो लिहाजा मौला अखील को, अपने भाई को बुला के कहते हैं, अखील हम एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते हैं जो शजा तरीन घराने में से हो और शरीफ भी हो और नेक भी हो। वाक़या आपको मालूम है, मगर मैं दस्ते अदब जोड़ के मौला के सामने हाजिर हूँ कि मौला आपसे ज़्यादा पूरे ज़माने में शजा तरीन कौन है? आपके और आपके घराने से ज़्यादा शरीफ और नेक किसका घराना है? और मौला आप तो कुल्ले ईमान हो, क्या आपकी शजाअत और शराफत काफ़ी नहीं थी? मगर अली कंडीशंस रख के बता रहे हैं कि दोनों माँ और बाप का ताहिर होना कितना ज़रूरी है। औलाद के अंदर अच्छा किरदार अगर पैदा होना, अगर इमाम के नासिरों में, इमाम वक्त के नासिरों में अपनी औलाद को शामिल रखना चाहते हो तो बहुत सोच के अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को पसंद करो। आपको मालूम है, आशूरे के दिन इमाम खड़े होके शाम और कूफा की फौजों के सामने पूछते थे कि तुम्हें हो क्या गया है कि तुम मेरे खून पर आमादा हो, मेरे कत्ल पर आमादा हो? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तुम्हारा अच्छा इमाम था, मगर तुम हक के खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम बातिल का साथ क्यों दे रहे हो? ये मौला उनसे पूछ रहे। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। जब मुंह फेर लिया तो इमाम ने कहा, तुम्हारी पैदाइश में प्रॉब्लम है, तुम्हारे खून तुम्हारा पाक नहीं है और तुम्हारी तरबियत इसलिए पाक नहीं है, लिहाजा तुम हक का साथ नहीं दे सकते, तुम बातिल का साथ ही दे सकते हो। दोस्तों, जब हम शौहर को पसंद करते हैं, when we select our spouse, what are we looking for? Qualified, professional, good looking, nice house. देखिए, ये आ जाएगा बाद में, आ जाएगा। गुड लुकिंग थोड़ा मुश्किल है बाद में आना, बखिया तो आ सकता है ना। अगर नहीं, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा, मगर मोस्टली यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। खालिस नीयत वालों के लिए है कि यहाँ पर मिलने की चांस है। अगर हम शादी सिर्फ गुड लुकिंग और नाइस हाउस से करेंगे तो गुड लुकिंग भी मिल जाएगा, नाइस हाउस भी मिल जाएगा, क्वालिफाइड भी मिल जाएगा, मगर मौला कहता है कि ये तुम्हारे लिए बाइसे सुकून नहीं बनेंगे, ये तुम्हारे लिए सुकून का एक जरिया नहीं बन पाएंगे। और हकीकत यही है, शक्ल कैसी भी हो, अगर कैरेक्टर पसंद आ जाता है तो शक्ल कहीं ना कहीं पसंद आ ही जाती है। अगर शक्ल के लिए शादी की है और प्रॉब्लम सीरत में है, कहीं ना कहीं जाके वही शक्ल नहीं अच्छी लगती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला इमाम हुसैन कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे वो घर अच्छा ही नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना नहीं। क्यों? औरत और मर्द एक दूसरे के लिए बाइसे सुकून होना चाहिए। Your husband or your wife has to be a source of comfort to you at every point in life. अगर नहीं है तो हमने सिलेक्शन में प्रॉब्लम कर दी। मौला कहता है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, डोंट गो, डोंट स्टेप ऑन दैट, डोंट गो देयर। मौला कहते हैं कि मुझे फातिमा से बेहतर बीवी मिल नहीं सकती थी जो मुझे अल्लाह से करीब लेकर जाए। दोस्तों, मैं मौला से कहूं कि या अली, आप कुल्ले ईमान हो,
آپ مظہر العجائب ہو, جو صفات الہی ہو ہے ان کا آپ مظہر ہو دنیا کے اندر. جو صفت اللہ میں دیکھنا ہے وہ علی میں دیکھو. آپ نفس خدا ہو, اور خود رسول کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے پہچانا ہے تو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا, آپ کو اللہ سے کون قریب لے جا سکتا ہے. مگر علی کہہ رہے ہیں کہ نیک بیوی اگر ہے یا نیک شوہر ہے تو تم کو اپنی منزل کے قریب لے جا سکتی ہے. اگر نیک نہیں ہے, اگر نسلوں میں طہارت نہیں ہے, تو وہ تم کو منزل سے قریب دور لے کر چلی جائیں گی. اسی لیے مولا کہتے ہیں کہ جب ذوالفقار چلتی تھی تو علی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ بھی لے, اس کا مزاج دیکھتی تھی سامنے والے کا, کہ 70 پشتوں میں کوئی مسلمان تو نہیں پیدا ہونے والا ہے سامنے والا. خون کی طہارت کا اثر بچے میں کیسا اترتا ہے, وہ نسلوں سے ہو کر پشتوں تک اترتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میرے اور میرے بچے تک یہ بات محدود رہتی ہے. 70 کڑی ادھر اور 70 کڑی ادھر آپ دیکھیے. اسی لیے be very careful who you decide to marry. کربلا اچھی شادی کرنے کا بھی نام ہے. سوچ سمجھ کے شادی کریو. جتنی امپورٹنٹ اچھا میاں, اچھا شوہر, اچھی بیوی ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ ایک عورت کا رول ہے. دوستوں, یزید کیا سمجھتا تھا کہ 10 محرم کو امام حسین کو ذبح کر کے, قتل کر کے, وہ سمجھا کہ اس نے جو ہے دین اصل کو ختم کر دیا. یزید چاہتا یہی تھا کہ وہ حق کا باطل بنائے اور باطل کا حق بنائے. اب وہ سمجھتا تھا کہ میں اپنی منمانی کر سکتا ہوں. مگر یہ سیدہ زینب کا کمال ہے کہ آج بھی دنیا کے گوشے گوشے سے, کونے کونے سے حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. پتہ ہے صدام نے جب سید باقر صدر کو مارا تھا تو اس کے بعد سے ان کی بہن آمنہ بنت الہدا کو اس نے ایگزیکیوٹ, بڑی بے رحمی سے ایگزیکیوٹ کیا. 40-50 سال کے پہلے کا واقعہ, I think in the 80s, early 80s یا late 70s. آمنہ بنت الہدا کو اس نے ایگزیکیوٹ کرا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کہا کہ صدام جب جو مین تھریٹ ہے باقر صدر کو تو نے نکال دیا, اب ایک عورت کو مارنے کی کیا ضرورت تھی. وہی کیا اس نے کہا کہ جو غلطی یزید نے سیدہ زینب کو نہیں مار کے کی کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسین زندہ ہے, میں وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا ہوں. دوستوں, عورت کی طاقت کو سمجھیے کہ دشمن اپنی زبان سے اعتراف کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جس گھر میں اچھی عورت ہے, نیک عورت ہے, پرخلوص عورت ہے, اس گھر میں کتنی بھی مصیبت آئے وہ گھر کہیں نہ کہیں جا کے سنبھل جاتا ہے. اور جس گھر کی عورت ایک دم بیکار ہے, یوز لیس ہے, وہ گھر میں سب کچھ ہے مگر وہ گھر نہیں سنبھل پاتا ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے. فکس یور سیلف فرسٹ. وین یو فکس یور سیلف تو پھر شوہر بھی اچھا ہو جائے گا, بچے بھی اچھے نیک ہو جائیں گے, گھر بھی سنبھل جائے گا, خاندان بھی سنبھل جائے گا, کمیونٹی بھی سنبھل جائے گی, اور فیوچر بھی سنبھل جائے گا. سب کچھ عورت پہ منحصر ہے. یہ طاقت ہے, اپنی طاقت کو سمجھیے. اور اپنی طاقت کو سمجھنے کے لیے یو اسٹارٹ وتھ سیلف ڈیولپمنٹ. اپنی ذات کی اصلاح کرو. دوستوں, میں مجلس کو ختم کرنا چاہتی ہوں, مگر ایک بات اگر میں کربلا کے حساب سے نہ کہوں, لیسنس میں سے نہ کہوں, تو یہ میری مجلس بہت ادھوری رہ جائے گی. کربلا اگر اطاعت کا نام ہے, اتحاد کا نام ہے, عبادت کا نام ہے, نیک زوجہ کا نام ہے, عورت کی طاقت کا نام ہے, تو کربلا معافی اور استغفار کا نام بھی ہے. پوری تاریخ اسلام بھری ہے اگزامپل سے, جہاں آئمہ نے, اہل بیت نے باوجود ہزار ظلم کے سامنے والے کو ایسے معاف کر دیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. حر کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے نا. اگر حر حسین کے کورس کو نہ موڑتا تو شاید کربلا کا واقعہ الگ ہو سکتا تھا, I don't know. مگر حر نے امام کے رخ کو موڑا, امام کو روکا, لجام فرش پہ ہاتھ ڈال کے مولا کو اپنے گھوڑے سے اتارا ہے حر نے. اور پھر حر کے لشکر میں پانی بند ہو گیا. جب پانی بند ہو گیا تو حسین سامنے تھے. حسین نے عباس سے کہا, علی اکبر سے کہا کہ عباس, علی اکبر, ہر ایک کو پانی پلاؤ.
کیا مولا اپنے فیوچر کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا نہیں جانتے کہ کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ کہا ہر ایک کو پانی پلاؤ. جب سب سیراب ہو چکے تو کہا اب جانوروں کو پانی پلاؤ، وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں. اور کہا اتنا پانی پلاؤ، اتنا پانی پلاؤ کہ وہ خود اپنا منہ نہ پھیر لے پانی سے. یہی وہ ہور تھا. پوری رات شب عاشور ٹہلتا رہا. وہ جانتا ہے کہ ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے. دونوں تھے. پسر سعد جو عمر سعد تھا، عمر سعد برائیوں میں سے نہیں اترا تھا نا. عمر سعد کا جو باپ تھا وہ مولا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. وہ امام حسن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے تھا. اور عمر سعد بھی اسی طرح سے ٹلتا رہا پوری رات شب عاشور، یہ سوچتے ہوئے. اس کو وہ جانتا تھا کہ ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے، مگر وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے کہ جدھر باطل ہے ادھر رے کی حکومت ہے. رے کون؟ جہاں پہ ایران ہے آج، پورے رے کی حکومت اس کو بنی امیہ نے پرومس کی تھی. اور یہی ہلچل ہر کے پاس بھی تھی، ادھر حق اور ادھر باطل. ہر نے حق کو چنا. دوستوں جب صبح عاشور ہر گیا ہے خیموں کی طرف، آپ جانتے ہیں مصائب میں آپ سنتے ہو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھا اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی تھی وغیرہ وغیرہ. مگر ایسا لگ رہا تھا حسین اتنی جلدی اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کے ہر کا استقبال کیا جیسے کہ حسین پوری شب عاشور ہر کا انتظار کر رہے تھے. اپنے سینے سے لگایا اور کہا ہر، جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے. اس طرح سے معاف کرتے ہیں. پوری تاریخ اسلام دیکھیے، سوائے مغفرت کے، سوائے معافی کے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ تو اہل بیت ہے، یہ تو اہل بیت ہے. شاید اتنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، مگر آپ دیکھیے جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں. مالک اشتر رستے سے گزر رہے تھے نا، کسی نے مالک کو دیکھ کے برا بھلا کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی صورت کسی کو دیکھ کے بھاتی نہیں ہے، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ تم ایسے، تم ویسے، تم ویسے، پتہ نہیں دل میں جیسا ہے بولتا گیا. مالک خاموش کھڑے ہوئے سنتے تھے. جب بول چکا تو خاموش وہاں سے چلے گئے. سب گئے تو سب اس کے اوپر لپکے. جب مالک گئے تو سب اس کے اوپر لپکے. تجھے معلوم ہے کہ تو کس کو بول رہا تھا؟ یہ مالک اشتر، یہ علی کے کمانڈر ان چیف ہیں، یہ علی کے کمانڈر ان چیف ہیں. تو ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا. اب تو تیری خیر نہیں، تو تیری تو گئی، تیری اب بنا ہے. اب وہ ڈر گیا. جب اس کو معلوم ہوا کہ مالک کے پاس کیا طاقت ہے، پیچھے پیچھے دوڑا تو دیکھا مالک مسجد کے اندر گھس رہے تھے. تو مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ اپنا پلان بنانے لگا. ابھی اب باہر آئیں گے تو میں ان کے پیروں پر پڑوں گا، میں اپنے ہاتھوں کو جوڑوں گا اور میں معافی مانگ لوں گا. اتنے بڑے آدمی ہیں، شاید مجھے معاف کر دے اور میری جان بچ جائے. کچھ ہی دیر میں مالک اشتر باہر آئے. آ کر جب باہر آئے تو ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ مالک میں نے پہچانا نہیں. تو مالک نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تو نے نہیں پہچانا، تو ہی تو بولا نا. تو کہا میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو مالک اشتر نے کہا میں نے تو معاف کیا، شاید میرا خدا بھی تجھے معاف کر دے. میں تیرے ہی استغفار کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. میں مسجد میں اسی لیے گیا تھا. دوستوں اگر آپ کلو یوم عاشورہ اور کلو ارزن کربلا کو پریکٹس کرنا چاہتے ہو تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس فرش عزا پر کسی انسان، اس انسان کے بارے میں سوچئے جس نے آپ کو بہت ستایا ہو کبھی، اور آپ کے دل میں ابھی بھی وہ خراش ہے کہ مجھے ستایا. اب اس ذری کے سامنے اپنے دل میں خیال کریں کہ میں کربلا کو پریکٹس کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں نے پوری طرح سے 100% میں نے معاف کیا. میں نے معاف کیا. مولا دعائے کمیل جس کو آپ نے ابھی سنا اس میں کیا کہتے ہیں؟ معاف کر میرے ان گناہوں کو جو نعمتوں کو مجھ تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روکتے ہیں. اور خدا کیا کہتا ہے؟ تم ہمارے بندوں کو معاف کرو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تم معاف کریے. آپ کسی اور کی بخشش کا سامان تو کر رہے ہیں، مگر صرف اس لیے نہیں. اگر نہ کرو گے ان کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، مگر سب سے زیادہ نقصان ہم خود اپنی ذات کی کر رہے ہیں. ایک ایسے جس کے لیے بھی اپنے دل میں خراش ہے، کیونکہ زندگی اتنی چھوٹی ہے. جو کام ہر نے کیا ہے اتنا بڑا ہمارے ساتھ کوئی کر نہیں سکتا، اتنی بڑی غلطی. مگر مولا ایسی خوشی سے اٹھ کر اپنے کلیجے سے لگا رہے ہیں کہ ہر میں نے تجھے معاف کیا کرنا ہے. یو آر ویلکم. تیرا خاندان بھی ویلکم،
तेरा बेटा भी वेलकम। और हुर ने जब दम तोड़ा है तो हुसैन के ज़ानुओं पर तोड़ा है। आज भी हुर की पेशानी पर रूमाल सैयदा बंधी हुई है। हुर के मर्तबे को समझिए कि जिन हाथों से ने सैयदा को चूमा है, वही रूमाल हुर की पेशानी चूम रही है। एक उनको माफ़ करिए जिन्होंने आपको सताया है, और अपने जहन में इसी वक्त उनका भी ख्याल लाइए। शायद अनजाने में या जानबूझकर किसी का दिल अगर हमने तोड़ा है, तो इसी ज़री के सामने मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ दैट यू वॉन्ट टू मेक इट अप। दोस्तों, मुझे मालूम है किसी के सामने जाकर माफ़ी मांगना आसान नहीं है। बहुत लोग मुझे आके कहते हैं कि बहुत ट्राई करा मगर सामने से जाके हम कह नहीं पाते। तो मैंने उलमा से पूछा, आलम से, कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है अगर सामने से माफ़ी मांगो, अगर माफ़ी नहीं मांग सकते तो अपने एक्शन से वापस उनका दिल जीत लो, उनके दिल को अपनी तरफ नरम कर लो, अपने दिल को, उनके दिल को अपनी तरफ पूरी तरह से नरम कर लो, और उनके लिए बगैर उनको बताए सदका दो, उनकी सलामती का सदका दो, उनकी प्रॉस्पेरिटी का सदका दो, उनकी बच्चों का सदका दो। सामने से कह नहीं सकते, अपनी ज़बान से नहीं कह सकते, तो अपने एक्शन से कहो कि देखो हमने तुम्हें दुखाया है और हमको इस बात का पछतावा है। करबला यही सिखा रही है हमें। और फिर उलमा ये भी कहते हैं, यहाँ पर जितना भी मुश्किल हो, आखिरत का जो हुजूम होगा ना, उसके सामने मांगना ज़्यादा मुश्किल होगा। वहाँ पे सब होंगे, सबके सामने माफ़ी मांगना और एक दूसरे के आपस में अपने दिल से सुलह करना कौन सा मुश्किल है। कुल्लो यौमिन आशूरा, हर दिन हक़ का साथ दो, तो वो दिन आशूरा अगर बातिल से लड़ो, ये ज़मीन जौजा की है मगर ये करबला बन जाएगी। जिस ज़मीन पर हम हक़ का साथ देते हैं, जहाद करते हैं हक़ के साथ देके, हम इबादत करते हैं हक़ के साथ, वो ज़मीन करबला बन जाती है। और जिस दिन हम गुनाह से अपनी ज़ात को बचाते हैं, वो दिन आशूरा बन जाता है। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के मसाइब पढ़ूं, आप इस फर्श अज़ा पर अपनी हाजतों को लेकर आते हो। ये बाबुल हवाइज का दर है। अपनी हाजतों को तलब करते हुए उनका वास्ता दीजिए जिनकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। सब मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बहक़्क़ि मोहम्मद व अंतल महमूद बहक़्क़ि अलीन व अंतल आला बहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हुसैन व अंतल मुहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंता ख़दीमुल ihसान बिहक़्क़ि अइम्मति तिस्सत त्ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिस्सलाम वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और अपनी अपनी हाजतों को तलब करते हुए तेज़ इजाबत के लिए सब मिल के 5 मरतबा अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस्सू 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस्सू। अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद। अज़ादारों, 8 रबीउल अव्वल की ये शब, ये मजलिस आखिर
कितना रोओगे? नन्ही शहजादी का ताबूत हमें उठाना है। इमाम ज़माना को अपनी यतीमी का पुरसा भी देना है। ए अज़ादारों, आप कितना रोगे? आप तो बड़े आराम से रोते हो ना। हम उसका मातम करने आए हैं जिसको रोने की इजाज़त नहीं मिली। जब आज की शाम मजलिस के बाद ताबूत अब उठाओगे ना, उस वक्त उस अंधेरे क़ैद खाने का मंजर अपनी ज़हन में लाना। आप बड़ी धूमधाम से इस ताबूत को निकाल रहे हो, मगर उस जनाजे को उठाने वाला एक मेरा लागर और मजबूर इमाम, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी, उसके पाँव में बेड़ियाँ, अंधेरा क़ैद खाना और माँओं का रोना। ए अज़ादारों, यही बात दिल को काट रखती है कि जो वीरानी 1400 साल पहले शाम के जिंदान में थी, आज भी सकीना के ताबूत पर वही वीरानी है। आज भी आज़ादार खुल के शाम में रो नहीं सकते। जो रोने वालों को 1400 साल पहले तमाचे लगते थे, आज भी रोने वालों को शाम में चैन व अमन नहीं है। अल्लाहु अकबर। शहर मद्रास के निसार नगरी साहब ने लिखा, लगती है चोट दिल पर नामे सकीना सुनकर। वल्लाह किस गज़ब की तासीर नाम में है, ये वो है जिसको मारा गम ने रुला रुला के, नन्ही सी कब्र जिसकी जिंदान शाम में है। ये अज़ादारों, जब 9 ज़िलहिज को इमाम हुसैन अपने हज को उम्रा से तब्दील करके सफ़र पर निकल रहे थे, तो कुछ ही दिनों में हुसैन को मुस्लिम इब्न अखील की शहादत की खबर मिली कि कूफियों ने मुस्लिम को बड़ी बेदर्दी से मारा है। भाई की शहादत की खबर मिली, बचपन के दोस्त की शहादत की खबर मिली है। एक मर्तबा हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। हुसैन खामोशी से रो रहे थे। रवायतों में मिलता है कि इतने में मुस्लिम की बेटी रुखैया और सकीना दौड़ती हुई इमाम हुसैन की खिदमत में आ पहुंची, और जैसे सकीना हस्बे मामूल जैसी आदत थी, अपने बाबा से लिपट गई। जनाबे सकीना की उम्र इस वक्त पे शायद 4 साल की थी या 3 साल की थी, मगर आज हुसैन ने वो काम किया जो पहले कभी ना किया था। एक मर्तबा सकीना को आहिस्ता से अपने से दूर किया और रुखैया बिन्त मुस्लिम को उठाकर अपनी गोदी में बैठा लिया। रावी कहता है, इमाम कभी रुखैया के बालों को सहलाते थे, कभी गालों को चूमते थे, कभी कलेजे से लगा के शफकत करते थे, रोते जाते थे। एक रवायत में ये भी मिलता है कि इमाम ने रुखैया के कानों में छोटे छोटे बूंदे पहनाए। बच्ची थी, कुछ देर के बाद उतर कर चली गई। अब सकीना अपने बाबा को गौर से देख रही है कि बाबा, आपने कभी सकीना को अपनी गोदी से नहीं उतारा। बाबा, आज क्या बात हो गई कि सकीना आपको अब प्यारी नहीं है? तो शायद हुसैन ने समझाया होगा कि बेटा, रुखैया अभी अभी यतीम हुई है। मेरे लाल, यतीम का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, उसका दिल बड़ा नर्म होता है। सकीना, हम कभी यतीमों के सामने अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। सकीना अज़ादारों 4 साल की है। यतीमी का मतलब शायद हुसैन ने समझाया होगा ना। असरे आशूर हुसैन कह के जा रहे हैं कि सकीना, अब हम जा रहे हैं, अब अम्मा के सीने पर सोना, क्योंकि तुम यतीम होने वाली हो। ये सकीना के जहन में वो 9 ज़िलहिज का वाक़या होगा ना कि यतीमी किस चीज को कहते हैं। ए अज़ादारों, जरा पूछिए सकीना से, बीबी यतीमी किस चीज को कहते हैं? सकीना कहेगी तमाचों को। यतीमी दरबदरी को कहते हैं, यतीमी बार बार छिड़कने को कहते हैं, यतीमी माँ की गोद से अलग करने को कहते हैं, यतीमी बाबा का नाम लेने पर ताजियानों का लगना है।
اے اولاد والو، یہ ماؤں کا مجمع ہے. یہ حق جانتا ہے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے اور ہمارے بچے آ کر ہمارے سینے سے لگتے ہیں اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ پالنے والے میرے بچوں پہ کوئی مصیبت نہ آئے، جو مصیبت آنا ہے مجھ پر آئے. خدا جانتا ہے کہ رباب کا خیال دل میں آ جاتا ہے. جب بچے پر تکلیف آتی ہے، آپ جانتے ہیں سب سے پہلے بچہ ماں کی طرف دیکھتا ہے نا. میرا دل کہتا ہے ہر تماشے پر سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے رباب کی طرف دیکھا ہوگا نا. اے عزاداروں، دل انصاف طلب ہے، آپ مجھے بتائیں اگر رباب سینے سے لگا بھی سکتی تھی تو کن مصیبتوں کے لیے سکینہ کو سنبھالتی؟ لکھا ہے شمر بار بار سکینہ کے بال کھینچتا تھا. شہزادی ماں سے کہتی ہے اماں سر میں درد ہوتا ہے. بابا کے نام پر تماچے لگتے تھے، گال نیلے ہو چکے تھے بوندوں کے کھینچنے سے. ہر وقت سکینہ کے کانوں سے تازہ لہو جاری رہتا تھا. کرتے کے جلنے سے سینہ، تازیانوں سے پشت زخمی، کیونکہ سکینہ بار بار راستے میں گر جاتی تھی. شمر نے بی بی کو پشت کی ننگی اونٹ سے باندھا تھا. اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا، سکینہ کا سینہ چھلنی تھا. ہاتھوں میں رسن، پاؤں میں بیڑیوں کی تکلیف، کانٹوں پر چلنے کی تکلیف. بانو کس چیز کا دلاسا دے؟ اے آزادارو، میرا دل انصاف طلب ہے. وہ ماں اپنے بچے کو کس طرح سے کلیجے سے لگائے جس کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہو. ادرکم اللہ. یزید کا دربار تھا اور بیویاں سامنے کھڑی ہے. ایک رسن میں 12 گلے. لکھا ہے بیویاں اپنی پشت سے جھک جاتی تھی کیونکہ اسی رسن میں سکینہ کا گلا بھی تھا. اگر کوئی بی بی اٹھ کھڑی ہوتی تو سکینہ کی گردن میں رسی کھینچتی تھی. یزید نے پوچھ لیا کہ یہ بچی کون ہے؟ کہا یزید یہ حسین کی 4 سالہ بچی ہے، اس کا نام سکینہ ہے. یزید نے سکینہ کی طرف دیکھا. ہم نے سنا کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے. کہا یزید میرا بابا مجھے سینے پر سلاتا تھا. اے عزاداروں کیسے سنو گے؟ یزید نے کہا سکینہ اپنے بابا سے ملو گی. آہ شام غریبہ سے جو بچی بار بار پوچھتی ہے اماں میرا بابا کب آئے گا، اماں میرا بابا کب آئے گا. سکینہ کہتی ہے ہاں میں اپنے بابا سے ملوں گی. اے عزادارو اپنے کلیجے کو تھامو. تخت کے نیچے سے سرپوش کو کھینچا. کپڑے کو ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا سر. اور آپ سنیے کہ یزید نے کہا سکینہ تمہیں یقین ہے تمہارا بابا تم سے پیار کرتا تھا؟ ہاں یزید میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا. کہا سکینہ اگر تمہارا بابا تم سے پیار کرتا تھا اسے کہو کہ اپنے کلیجے میں اپنی گودی میں اپنے بابا کو لے لو. 700 کرسی نشین پھٹے ہوئے دامن کو پھیلایا. بابا ہماری محبت کا امتحان ہے. بابا سکینہ کے پاس آؤ. بابا
अजरकुमुल्लाह। यही सकीना जिंदान में उड़ते हुए परिंदों को देखकर कहती है, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सकीना ये अपने घर जा रहे हैं। बच्ची पूछती तो होगी ना कि फूफी अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे? अफसोस के सकीना को घर ना मिला। वही अंधेरा कैद खाना। बच्ची सोते सोते उठ गई और रोने लगी। रबाब ने कलेजे से लगाया, सकीना क्या बात हो गई? कहा अम्मा अभी अभी मेरा बाबा यहाँ आया था अम्मा, और बाबा ने मुझसे कहा कि सकीना तुम पर मुसीबतें खत्म हुई, अब तुम्हारा बाबा तुमसे मिलने आ रहा है। बीबियों में कोहराम मच गया। सकीना को कलेजे से लगाया, मुझे नहीं मालूम उस माँ पे क्या गुजरती है। हर बीबी सकीना को संभालना चाहती है, मगर सकीना अपने बाबा के लिए जिद कर रही है। इस कोहराम और गिरिया की आवाज शाम के महलों में गई। पूछा क्या हुआ? कहा बच्ची आज बाप के लिए बहुत बेचैन है। हे अज़ादारों, अब सुनो कि यजीद ने कहा कि जाकर उसके बाबा का सर उसे दे दो। हमने सुना बच्चों का दिल मनाने के लिए खिलौने मिलते हैं। आए सकीना, हाय रे प्यास। बाबा का सर सकीना के पास आया। सैदानिया ताजीम के लिए उठी। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। सकीना ने कलेजे से बाबा का सर लगाया। बाबा अब सकीना से मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती बाबा। बस बाप और बेटी की ये बातें हो रही थी कि एक मर्तबा सकीना खामोश हो गई। रबाब करीब गई। सैयद सज्जाद देखना तो अब सकीना रोती नहीं है, शायद नींद आ गई। जब ताबूत उठाना तो बस ये मंजर अपने ज़हन में लाना। हथकड़ियों को संभाला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा को रोने वाली बाबा के पास गई। अंधेरा कैद खाना, बीच में नन्ही सैदानी, अतराफ में अली की बहू बेटियां। लिखा है जब कब्र बनी और चौथे इमाम कब्र में सकीना को उतारना चाहते थे, दो हाथ कब्र से नमूदार हुए। लाओ सैयद सज्जाद, हमारी अमानत हमें लौटा दो।
سکینہ ہے پیاس، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آہے بھائی کا میرے بلا، اصغر کے بغیر مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو داخلی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے، بجری ہے چچا سے کب سے یہ حزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، دنیا سے سدر ہے بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹے گا اماں مجھے دریا سے، پھوپھی جان پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، صبا 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 صبا، بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ہے، ہر صورت چلن میں
زینب اللہم ارزقنی زیارت زینب. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. ان روزہ پر نور میں وہ لوگ ہے بستے، ان روزہ پر نور میں وہ لوگ ہے بستے، جن لوگوں نے بدلائے ہیں توحید کے راستے، جن لوگوں نے بدلائے ہیں توحید کے راستے. آج ان کی سلامی ہے ملائکے بھی دستے، آج ان کی سلامی ہے ملائکے بھی دستے. ہاں بہر سلام اب وہی درگاہ دکھا دے. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. بی بی نے میری حوصلہ و عزم و پایا، بی بی نے میری حوصلہ و عزم و پایا. بابا کی طرح شام کی خیبر کو گرایا، بابا کی طرح شام کی خیبر کو گرایا. خود باو دیا قصر یزیدی کو گرایا، خود باو دیا قصر یزیدی کو گرایا. بی بی کا مجھے تخت حکومت بھی دکھا دے. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. یوں لگتا ہے یہ زندگی بیکار ہے مولا، یوں لگتا ہے یہ زندگی بیکار ہے مولا. اب سانس بھی لینا مجھے دشوار ہے مولا، اب سانس بھی لینا مجھے دشوار ہے مولا. وہ روزہ میری جس سے کمی نہ رہے مولا، وہ روزہ میری جس سے کمی نہ رہے مولا. اب زندگی کی سانس کو سانسوں سے ملا دے. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. میں اور میرے ماں باپ بھی ہے زائر زینب، اب جانا ہمیں اس زیارت کا ملے کب. میں اور میرے ماں باپ بھی ہے زائر زینب، اب جانا ہمیں اس زیارت کا ملے کب. اے میرے خدا جلد ہو پورا میرا مطلب. ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. اے میرے خدا جلد ہو پورا میرا مطلب، مقدومہ سے اس خادمہ کو جلد ملا دے. یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، یا رب مجھے پھر تربت زینب کی زیاد دے، اب پھر سے مجھے روزہ سکینہ کا دکھا دے. اللہم ارزقنی زیارت زینب. مدینہ چلیے مدینہ، چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ، چلیے مدینہ چلیے مدینہ، چلیے مدینہ اے پھوپھی چلیے مدینہ. ہو گیا چہلم کر چکی ماتم، زندگی پر ہے اب تو محرم. ہو گیا چہلم کر چکی ماتم، زندگی پر ہے اب تو محرم. تاب قیامت اب ہے تڑپنا، چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ، چلیے مدینہ چلیے مدینہ، چلیے مدینہ چلیے مدینہ. بن گئی قبریں نظر دلا دی، اشکوں کی چادر سب کو اڑا دی. بن گئی قبریں نظر دلا دی، اشکوں کی چادر سب کو اڑا دی. گھر چلو اب تو جی کھول کے رونا، چلیے پھوپھی اماں وطن چلیے مدینہ، چلیے مدینہ چلیے مدینہ،
चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना। ए फूफी अम्मा होगी कयामत, पूछे जो बाबा हमसे बरकत। ए फूफी अम्मा होगी कयामत, पूछे जो बाबा हमसे बरकत। क्यों नहीं आई बाली सकीना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना। चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना। अरे कब्र नबी पर पहले चलेंगे, गिरिया करेंगे नोहा पढ़ेंगे। कब्र नबी पर पहले चलेंगे, गिरिया करेंगे नोहा पढ़ेंगे। अरे गुजरी जो हम पर नाना से कहना, चलिए फूफी अम्मा वतन चलिए मदीना। चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना। सुगरा का शिकवा चल के मिटा दो, गश में है सुगरा उसको जगा दो। सुगरा का शिकवा चल के मिटा दो, गश में है सुगरा उसको जगा दो। मर गए अकबर ये न बताना, चलिए फूफी अम्मा चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना, ए फूफी चलिए मदीना। चलिए मदीना, चलिए मदीना, चलिए मदीना। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। ये करती थी मौत लहद पर फुगा, मेरी लाडली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। यहाँ से चलो चले करबला, वहीं पर तुम्हें मिलेंगे चचा। सितम जो हुए बताना उन्हें, दिखाना उन्हें ये कुर्ता जला। चचा जान को दिखाना जरा, रिदा खूबरी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। बताना उन्हें सभी तख्तियाँ मिली किस तरह तुझे गुड़कियाँ। हमारी रिदा लुटी किस तरह, छिनी किस तरह तेरी बालियाँ। बताना उन्हें बुझी किस तरह तेरी तशनगी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। लहद जब मिले तुझे भाई की, तो कहना उसे मेरी लाडली। रिहाई मिली हमें कैद से, हमें अब नहीं अजियत कोई। मेरे बेजुबा उठो घर चले, शबी ए नबी चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। सकीना उठो मेरी जान उठो, रिहाई मिली चलो घर चले। शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। दीन के मुख्तार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। दीन के मुख्तार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। ताजिया खानों से आज होते हैं रुखसत इमाम, ताजिया खानों से आज होते हैं रुखसत इमाम। दिल पे है रंजोता आप होते हैं रुखसत इमाम, दिल पे है रंजोता आप होते हैं रुखसत इमाम। आखिरी मातम है आज होते हैं रुखसत इमाम, आखिरी मातम है आज होते हैं रुखसत इमाम। कह लो आजादार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। ते ये सकीना के बहन हाय चचा लताश, ते ये सकीना के बहन हाय चचा लताश। आएगा क्यों करके चैन
हुसैन, खैमों में है शोर हुसैन, शेख अलमदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। नेर पेशाने कटे आह अलमदार शाह, नेर पेशाने कटे आह अलमदार शाह, पानी न पहुंचा सके आह अलमदार शाह, बच्चे भी प्यासे रहे आह अलमदार शाह, फौज के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। मातमी सब उड़ गई खत्म मुहर्रम हुआ, मातमी सब उड़ गई खत्म मुहर्रम हुआ, कोई न रौनक रही खत्म मुहर्रम हुआ, पूरी न हसरत हुई खत्म मुहर्रम हुआ। कह लो आज़ादार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। खाके सीना मर गया शेखा वो कड़ियल जवां, रेती पे तड़पा किया शेखा वो कड़ियल जवां, पानी न जिसको मिला शेखा वो कड़ियल जवां, रुखसते दिलदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा, शियों के सरदार हुसैन अलविदा। हुसैन 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 अलविदा है हुसैन अलविदा, अलविदा अलविदा है हुसैन। ये सदा ये फुगा और ये मजलिस है, ये सदा ये फुगा और ये मजलिस है, मातमो नौहा और गम की ये ज़ीनत है, मातमो नौहा और गम की ये ज़ीनत है। चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, चाहता है ये दिल यूं ही कायम रहे, आह फटता है दिल किस तरह ये कहे, अलविदा 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 है हुसैन अलविदा 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 है हुसैन। मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, मेरे मेहमान है आखिरी ये सलाम, शाहे जी शान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान है आखिरी ये सलाम, तुझ पे कुर्बान है, है आखिरी ये सलाम, दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम, दिल है वीरान है, आखिरी ये सलाम, शाहे जी शान है आखिरी ये सलाम, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन। बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, बख्श दे हो गई हो जो कोई खता, हक की खिदमत न हमसे अता हो सका, हक की खिदमत न हमसे अदा हो सका, गम यही है न जी भर के मातम किया, गम यही है न जी भर के मातम किया, तेरी खातिर न क्यों अपना सर दे दिया, अलविदा 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 ए हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन। गरजिए साल भर फिर करेंगे ये गम, गरजिए साल भर फिर करेंगे ये गम, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर बाहम, रोएंगे फिर तेरे गम में मिलकर, कर बहन और अगर मर गए तो ये होगा होगा आलम, और अगर मर गए तो ये होगा आलम, हाय अफसोस जी भर के रोए न हम, अलविदा 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 है हुसैन, अलविदा 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 है हुसैन। या मोहम्मद मुस्तफा आए हैं पुरसे को हम, या मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा आए हैं पुरसे को हम, या जनाबे सैयदा आए हैं पुरसे को हम, या अली मुर्तजा आए हैं पुरसे को हम, सैयद अबरार के आए हैं पुरसे को हम, साके अंसार के आए हैं पुरसे को हम, सैके अलमदार के आए हैं पुरसे को हम, अकबर जीजा के आए हैं पुरसे को हम, काशी में नासात के आए हैं पुरसे को हम, बानो मोहम्मद के भी आए हैं पुरसे को हम, काली सकीना के भी आए हैं पुरसे को हम, असगर मासूम के आए हैं पुरसे को हम, शहजादी कुलसूम के आए हैं पुरसे को हम, जैनब नासात के आए हैं पुरसे को हम, हाय सैयद सज्जाद के आए हैं पुरसे को हम, या जनाबे सैयदा आए हैं पुरसे को हम, या अली मुर्तजा आए हैं पुरसे को हम, है जुल्मो करबला हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन लाली मौला लाली मौला हाय सकीना हाय सकीना हाय सकीना या इमाम अस्करी या इमाम अस्करी या इमाम अस्करी आए हैं पुरसे को हम, या इमाम अस्करी आए हैं पुरसे को हम, अस्करी आए हैं पुरसे को हम, एक नारा हैदरी या अली या अली या अली मदद हक हैदरी, सलवात सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न नबीयिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफनाए कानाखत बेरहलिका अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन